ডকরা তো কাই মইনি লাগাইলা আছে রে কাই মইনি লাগাইলা তোকে বিচারেগা উইসাল্লা পরা কথা বার্তা না ইশাল্লা পর নয় জন প্রকার হাত টেকি করে হালাইতে রলস পকাইলা কুতরি পরা ডোকরাক যাব বলতে রেলি যাবে বলতে না নাক সাপেনি নাটক এন্তি টেকি রলস শান্তি ভাব নাই রেগা ভাববাটা নয় এবে তো গোটে 10 মিনিট লেট হলে মুখে কটা চুটতাসবে হ্যাঁ কাটি ডেঙ্গে ডোগাই করে আইতিসবে আইতিসবে দেখনি খেন্তি খাতা মন বাবলিসনি এবে দেখ জন কাতা আইসিবে সেটা ন বাবি করি সে গালা কাটা সে বাবছি আছে আর কিষ্টা ভাববি রে মুই দিসটা বাবি নয়ে এবে ডোকরা তো পেছি নাকরাটা এ বাটে যাই করি চোখকে নখ করে দেলা বলে এ পিলা করবার যাই করে নখকে 15 করলা বলে দুই বাটর লোক যদি মিশলাই জনবরকার পেছর পড়ছি এ রেঙ্গা আর কমলা পাকলা মরিচ পরা গুন্ডে বাড়াইছি নাই ঠিক আকার রে কমলা ये फटकार पिला तोर पाई बोलतो नहीं आमर पिला खोजबार अछि पिला गोटे मिसा बोल मस्त मिसाइलुस पिला নাই রে মুই পিলা এতি কাম করছি বল জানি কি से बाटे माइजी पिला आचत पनि रे बाटे टोकी उतले नेला আছে দেখে দেখানে হে রেঙ্গা ये गारंटी टाना रिपोर्ट केस बास जो दिए ले बड़दा दाई जाईसी रेंगा दादा हे बाटा नयने पिला टोकीर झमला हां मोर्राड और सिमेंट बिकलाटा मन काय पे घर घर कोई बोललु अछुस मुई कहबी की रेंगा कहबी की रेंगा कोन हिड़ी लगर पिला मन मिसा देखले ए रेंगा मामा पर दिन 50 क्विंटल रार बिकलु पुनी बोलते रे ए मां গরর মনুষর খাতা কইবি কি তুই কইলু আছস না গাঁর লোক কেনতি করে জানলাই মোর রাড সিমেন্ট বিকলাটা হে মাইয়া রেঙ্গা মুই যদি তোর রাড সিমেন্ট বিকলাটা কইলেবি তুই উপড়ি করে মরি যা মুই হ্যাঁ তুই মরি যা রে কুত্রি হ্যাঁ আল দেখনি মকাই নিদা দেবি আতিস দে আর কে কই লাগিন গাঁর লোক জানলাই রাড সিমেন্ট বিকলাটা হাল দেখনি এত কিরিয়া ফাটলে মিস তুই ন বুঝলিস নি হেলা যে কমলা লোক না জানেত কি এবে দেখ তুই জন প্রকার কাম করবি আছিস কম চিমিট লগে জবড় বালি মিশাই বিয়াস কি নাই হ্যাঁ সমান পলং করে রাট বাঁধ বিয়াস কি নাই হ্যাঁ সেটা মন জানলাইনি 2-3 বছর ভিতরে গরমন বছরতে রেলে তোকে না জানত কি এন্তি জানি করিবে এতে পুটুর পাটুর গাঁ সারার লোকে লাইনি গ্যারান্টি মিটিং বসবাইবে হেলে তো মিস্ত্রি কামারি করি হব নাই নি হ্যাঁ করবাটা নাই রেঙ্গা আমি গাই মালকানগিরি গাই যদি রেলু मोर मारान रे हमर इज्जत मत माटी लगे मिसी जाईसी आले हमर घर दुआर के काडुमा बासा करबे की ये रेंगा मालकानगिरी चाड़ी गुर कोरापुट बाट बार जुरे एतके मार चोरुप करी मिसा पैसा कमाइले छे पैसा काय बिजनेस करबो बेरी ए दे से बाट जु जगह बाड़ी के निकुर दुकान बाड़ी मिसा कोली गुर रे बुरे हां एथर मोर मुंडे पुरला हां दुकान बाड़ी नाही नी कमला हां डायरेक्ट ढाबा होटल गोटे ये मां एले तो मन के मजा रांदा बड़ा करबा रहीसी रे हां रांदी करी खाइबा एते खाइबू बिकबा एते के बिकबू अधिक मोटा रोटा हेबू जबर सावकार हेबू नी की ये रेंगा मारान रे जदी मालकानगिरी लोकारी खाइबा कुटी आइले सड़के बेल का हमर बानी मूर्ति चेंज कर दे रे बू चेंज हां मालकानगिरी लोग काटा पुलिस और बाबा आइला हमके धरबाक न पर चिन्हबाक न पर हां संति रूप धराइबी हां ये मिस्त्री काम लगे मुई डाकफुटा अछि कि नै रेंगा मिस्त्री बोल डाकफुटा कि नै हां सिति नै नि मोर नाव नथिबो कर नाथिबो तोर नाव थिबो मोर नाथिबो कमला ढाबा ये मायन तलक तो कम्पी जाईसी नो काइबा लोक मिसा काइबा रेंगा कायटा नो खाउत माइजी टोकिर नाव जदी पड़ रहीसी बोले ए बुबा ए रेंगा ये तलक आमी राता राती आजुरे लोक ना जानला परा जु 3टा राती भारी जो गोटा चढ़ाई पिला न जानला परा एबे भारू बे जो छने गरी मोट मोट तैयार कर जो